California guys, meskipun gue lagi kurang sehat sama ponakan. Sekarang mau isi gas dulu. Aduh, kuat banget ya. Nih lihat dia lagi isi bensin di belakang. Jadi kemarin sebenarnya kami udah planning mau ke California dari beberapa hari yang lalu, karena ada saudara yang mau rayain ulang tahun di sana. Terus gue kan sehat-sehat aja dari kemarin ya. Terus tiba-tiba kemarin tuh kayaknya sama lambung gue kambuh atau gimana, gue nggak bisa tidur semalaman. Tapi gue bersyukur gue udah lumayan dari tadi pagi, udah minum obat juga. Ada orang ninggalin anjing di depan toko. 2 anjing. Kali ini guys, tuh ada 2 ekor anjing. Semoga aja orangnya cuman masuk ke dalam beli sesuatu, jangan ninggalin anjing di situ, buset. Jadi guys, tadi tuh ada mobil nggak jelas, mungkin sambil nelpon ya nyetirnya ya. Kami tadi hampir nabrak trotoar jalan, gila nggak? Terus tadi itu keponakan. Say hi. Hi guys, say like that. Itu keponakan guys, kita mau bawa, kita bertiga mau ke California. Tuh main manggil gue bener. Yes, Seth. You wanna go to see a movie with me and Uncle Matt and you? Sure. But it's gonna have dinosaurs in it. So you're gonna have to hold me and Uncle Matt's hand, or you don't be scared. Alright. Cause I Emang gitu orangnya guys, suka ngobrol. Tadi tuh kita tuh, we'll be right there next to you. iya ya. Tadi tuh kami tuh ada bener-bener, gue tuh tadi sampai shock, kayak nge-freeze, kayak oh my god, hampir nabrak trotoar di samping karena kami menghindari si mobil tadi. Dia tiba-tiba ngambil jalur kanan ataupun jalur kanan, terus nggak kasih aba-aba, terus ngambil jalur orang. Jadi di Amerika ini guys, semua itu dari jalur masing-masing gitu loh. Ini si Kimba tadi itu memang manusia Kimba emang. Tadi si Matthew sampai emosi tadi, dia sampai bilang aduh tolong pijit apa aku punggungku, mungkin karena sempat emosi tadi dia. Emang gitulah ya. Ini masih kita on the way ke California, ini ke Walgreens sebentar, dia mau beli kartu untuk ucapan ulang tahun. So ya. Don't make messy. Kami sampai di California guys. Ini udah termasuk California. Welcome to California. California. Kami sampai guys di California. Ini sudah sampai di California. If you throw it out the window, buddy, I will make you get out and go get it. Berisik juga. Out there. I think I'm on the hill right now that you were talking about. I think so, yeah. Because I'm all downhill right now, so. I mean, we're about an hour out. I mean, I'll get there as soon as I can. Oh, I love this view. It's a man of Lake Toba.
$35. Seth. Oh, yeah, Seth. So what should I call you? Uncle Seth? You can call me Uncle Seth if you want. Kami udah sampai guys di tempat penginapan. Sekarang parkir. Kami capek banget 7 jam. There's one too many men in this bed. I've never been in a bed with another guy. So let's just keep that for a minute. Why are you recording? Huh? My vlog. Yeah, he was leaving today. Well, that's not too bad. What? Hey, man. What? For a chicken fried steak, you like $2. Set kaki gue. 3 eggs and a toast. Oh, I didn't do that. I think that's the cheapest thing in California. What? Why is it all got up? Because his day's up. His reservation's up today. And then we'll go to Walmart because he needs to get dog food for tomorrow. He doesn't need anything. Come on. There's your... I don't know where's your phone. You said what? You want my kitty too? Maybe one day. Oh my god. Keep that option open. See him on Uncle John And me. and Seth. So we're going all are going to fireworks. Fireworks. Yeah. Where did you get this? Fireworks. You're not gonna watch your movie there, Seth? We shoot fireworks. Seth. I'm trying to talk. You know. Her name's not What Sina. the? What's her name? Oh, this is my. Where are we getting these fireworks? Gue udah diamin guys. Gue disuruh diam guys sama bocah kecil guys. I'm trying to talk. Can we call Grandpa and have him pick you up? No. You say no. Last night you call grandpa and you say you wanna go back. You want to talk to Grandpa? Guys, jadi dia baru kentut guys. Ini kami lagi di depan lorong hotel. Kami mau cari makan. Bos, kemana bos? What? Kemana ya? Oh, what you saying? Makan kemana kita? Where we gonna eat bos? I don't know. Some diner. Oke bos. What was this? Thank you. What you want? No. Kita lagi pesan makan pagi guys. Udah lapar soalnya. Malah gue kan baru kemarin sakit jadi harus makan. Why you drink? Why you get? Ini guys ponakan paling nakal, paling berisik. Jadi gue belum mandi guys, cuma cuci muka tadi sama pakai moisturizer. Kalau gue kemarin gak sakit, mungkin gue nggak bakal selapar ini. Tapi karena gue kemarin sakit, makanya perut gue itu jadi sensitif, jadi lebih gampang lapar sekarang. That's the thing with kids. And he's recharged now. He's full power. Hey, chicken nugget for me, please. I want chicken nugget, please. Yeah, I will give you You should a baby. patient, do food. You are so rude. Oke guys, sekarang gue mau dandan dulu. Soalnya kita baru selesai berenang. Tapi mereka sekarang masih berenang. Gue ya bukan berenang sih, ini kayak water park gitu. Jadi banyak permainan untuk bocil-bocil sama orang dewasa juga banyak. Ini tuh kue ulang tahunnya saudara yang ulang tahun, terus dikasih setengahnya buat kami. By the way, ini kue ulang tahunnya enak banget.
Alright, gue mau lanjutin makeup tipis. Soalnya nanti kami mau pergi ke pantai kalau bisa, sama ke beberapa toko yang pengen gue jalanin di California ini. Karena kan gue itu awal datang ke Amerika kan memang di bandara Los Angeles. Cuman gue kan cuma lewat doang kan, dijemput sama suami gue kan. Maksudnya gue belum pernah menjelajahi California. Jadi ini pertama kalinya gue menjelajahi. Tapi menginjak kaki udah dari tahun lalu ya, pertama kali. Ini kali kedua gue ada menginjak kaki di California. Begitu. Lanjutlah kita dulu pakai makeup tipis-tipis supaya muka tidak terlalu pucat. Seperti kalian ketahui guys, kemarin gue sempat sakit ya karena nggak tahu gue salah makan atau gimana. Jadi perut gue itu kayak terlalu banyak gas. Jadi kayak ditusuk-tusuk dari dalam. Gue sih khawatirnya kalau gue berpikiran ini tuh kayak lambung gue mungkin lagi kurang pas lah kemarin gitu kan. Makanya kemarin perut gue itu bener-bener, gue itu sempat nggak bisa tidur kemarin pagi ya, malam sampai pagi. Hari H kemarin kami mau ke California, gue itu sempat sakit. Tapi gue bersyukur hari ini gue udah merasa lebih baik gitu. Kayak that's amazing. Masih agak sakit juga sih sekarang perut gue, cuman udah nggak sesakit kemarin. Ini tuh kayak tinggal dikit-dikit doang. So ya. Kalian mau lihat nggak guys, anjingnya abang iparku ini ada di belakangnya. Tuh lihat ya, namanya si Tamari. Halo Tamari. Itu by the way kami tuh 2 bedroom ya hotelnya. Jadi ini buat aku sama suamiku, yang sana itu buat keponakan anaknya adik iparku, sama yang sana itu sama suami sama abang iparku. Gak apa yang baru terjadi, ada spam nelpon gue, seharusnya mencet warna merah, aku pencet warna biru. Jadi sempat dia ngomong ya kan, spam. Gue tuh semenjak di Amerika, kalian pikir spam gak ada nelpon gue tiap hari. Jadi telepon spam itu para penipu, nggak cuma di Indonesia aja, di Amerika juga banyak guys. Jadi udah, gue kalau udah ada nomor tidak dikenal nelpon gue langsung reject, tolak aja. Karena kalau emang mereka kenal gue dan punya nomor gue, mereka kan bisa kirim pesan dulu ya kan. Gitu. Begitulah guys. By the way, gue suka banget sama suhu ataupun udaranya di California ini, karena nggak sepanas Las Vegas. Di Las Vegas guys sekarang panas banget. Kalian bayangin Las Vegas bisa sampai 45 Celcius guys, 45 derajat. Aku bandingkan sama California, mereka tuh cuma 27 derajat, 28 derajat. Which is, ini tuh udara yang pengen gue inginkan guys. Tapi apalah daya ya kan, kami tinggal di Las Vegas. Terus suamiku bilang, iya bang udaranya bagus di sini, tapi rumah-rumah di sini mahal banget. Begitu guys. Jadi kalian perlu tahu guys. Tamari, no, don't sleep in my pillow. Back here. Jadi kalian perlu tahu guys. Jadi dari California banyak libur ke Las Vegas, ke tempat kami. Dari Las Vegas, ya lumayan lah yang berlibur ke sini juga gitu. Mana ini chopstick gue nih? Guys, karena aku, suamiku, sama ponakan, sama kami bertiga berangkat ke California dari kemarin. Kalian tahu kan kami ada anjing 2, ada si Roket sama si Tisu, sama ada kucingku si Lili. Jadi ya suamiku minta tolong sama pak mertua supaya malamnya dijagain sama pak mertua ya kan. Sekarang gue kangen banget cuy sama kucingku, sama anjing-anjingku, kangen.
Jadi ini gue makeup seadanya guys. Soalnya kan gue nggak mempersiapkan semuanya gitu loh. Gue ngebawa seadanya aja gitu lah. Kayak ya pencukur alis apa segala macem, perapi alis kagak gue bawa. Kalian tahu nggak yang paling ngerinya apa yang gue nggak bawa? Gue nggak bawa micellar water. Kalian bisa bayangin. Gue menghapus makeup gue modal tisu ini terus gue basahin. Itu gue pakai untuk membersihkan makeup gue. Yang mau traveling guys, siapkan apa yang benar-benar kalian butuhkan. Jangan yang kalian pikir, oh ntar gue bakal pakai nih, kira-kira gue bakal pakai, enggak. Lu langsung hitung, ini gue pakai atau enggak. Kalau sekiranya lu berasa itu penting, bawa. Apalagi yang lupa gue bawa ya, lihat micellar water sama tisu ya untuk penghapus makeup. Cewek-cewek pasti ngerti lah ya kan maksud gue. Cewek-cewek pasti semua butuh lah ya kan. Terus yang lupa gue bawa, tahu nggak? Yang paling ngerinya yang gue bawa, sendok ataupun garpu. Kalian bisa bayangkan, gue makan harus pakai apa? Gue harus kasih taktik supaya gue bisa makan tanpa sendok. Dibutuhkan skill yang luar biasa. Mau mampir bentar ke DDS, mau cuci mata. Mau lihat gimana isi dalam DDS di California. Oh, internet. Why are you defending strangers? Was he handsome? Grand opening juga sini DDS-nya. Marilah kita lihat apa di dalamnya. Ini guys, ada motor listrik atau sepeda listrik. Vegas too. But I never. I'm bored. I'm tired. You can take rest in the car like that guy doing there, waiting for his wife maybe in the. Tasnya lucu banget ya. Berapa sih nih? $15 guys. Gemoy banget. Ini juga gemoy sih nih. $15 gemoy guys. Ini cantik banget. Ini cute. Warna merahnya menyala. Anjay cuma $10. Buset, murah banget ini mah. Pokoknya ntar kalau memang itu gue ambilnya nih. Tas-tasnya gemoy-gemoy guys. Di DDS ini. Sekarang gue di bagian sendal-sendal guys. Kok lebih murahan di sini ya daripada di Las Vegas ya? Sendal-sendal sama tas. Murah sih menurut gue nih. Ada cuy harga $6 di Las Vegas, kayaknya nggak ada sandal harga $6. Ini 14, ini cute. Kayaknya gue harus beli sandal di sini. Outfit of the day. Ini sandal-sandal gemoy, $10. Pokoknya kita menggila lah dulu kita di dia sini. Cantik banget warna merahnya nih. Anjay, gemoy-gemoy banget. Sorry gue cari sandal sih Crocs gitu. Capek gue pakai ini sebenarnya terus-terusan. Ini gemoy. Kita cari kak. Thank you. Oh ada micellar water di sini. Berapa harganya ya? $5, buset murah banget ini. Kalau ada kapas sih gue beli biar bisa gue pakai. Ini makeup, lipstick segala macam. Gila sih gue di sini anjay. Lihatlah guys, cantik-cantik banget. Ready to join the team? Just scan the QR code on our hiring sign at the front of the store and apply today. Thanks for shopping at DD's. We can't wait to meet you.
¿Te encanta comprar aquí? Entonces te encantará trabajar con nosotros. Estamos creciendo rápidamente y buscamos a personas increíbles como tú. Sí, a ti. Disfrutas de horarios flexibles, pago competitivo, excelentes descuentos y mucho espacio para crecer profesionalmente. Mana dress ya? Todo listo para Oh wow, this is cute. How much? $10. Really cheap. Can I get it or not? Yes. Did they have another color? Yeah, they have some colors. Brown or white? Yeah, they have a brown one, but it's really big. Ukuran gue rok 6 atau 7 ya? Ini gemuk ini. Did you find anything? Ya. Kami sampai guys di tempat kami menginap ini. Buset, kami kecapean, buset. Kok gak nyala sih lampunya? Kita lihat dulu ya toiletnya gimana, bersih nggak? Lumayan lah ya. Ini untuk toiletnya, ini untuk sabunnya. Anduknya juga banyak. Jadi ini hotel 2 tempat tidur ya. Ini buatku sama suamiku, ini sama bang ipar, sama ponakan. Not bad lah ya. Jadi sekarang ini kita di Hotel Los Angeles guys. Ada kulkas juga. Penyimpanan di sini. Ini ada kursinya. Mari kita lihat dulu Los Angeles dari sini guys. Oh, beautiful. Mataharinya bagus banget. Jadi guys, sebagai orang yang tinggal di Las Vegas, Los Angeles ini termasuk yang dingin ya. Di sini tuh 27 derajat atau 26, something like that. Di Las Vegas 44 derajat, 45 derajat. Jadi ya di sini tuh dingin. Ya. Las Vegas yang panas. Duh, semoga gue cepat sembuh ya. Soalnya gue kemarin tadi malam gue kurang sehat. I hope so. It's gonna be better. I'm gonna enjoy the trip in California. Ini ada pakai apa? Kayak aksesnya gitu, tapi masa kayak gini sih. Seharusnya kartu aja udah cukup sih, nggak usah gelang-gelang gini anjay. Apalagi kalau bocah yang megang gimana ya. Kami mau jalan-jalan dulu guys, biar kayak orang bener. Got my coffee? Coffee, we don't drink coffee. What? Nice coffee. Shut up. No, it's not. It's not coffee, it's hot chocolate. Very nice. Kami di 7-Eleven guys, 7-Eleven California. Mari lihat apa yang mereka punya. Alright. Let's go to tacos. Dia akhirnya milih tacos guys. Gak suka dia makanan dari apa sana.